Okay, kita continue lagi dengan lesson objective 8.1g. Find limits at infinity, limit fx as x approaching from positive infinity equals to L, and limit fx as x approaching from negative infinity equals to M. 8.1h, find limit fx over gx as x approaching to infinity when limit fx as x approaching to infinity and limit gx as x approaching infinity are undefined. 8.1i, discuss the following. Limit 1 over x to the power of n as x approaching to positive infinity equals to 0. Limit 1 over x to the power of n as x approaching negative infinity equals to 0 for n greater than 0. So, hari ini kita nak belajar limit pada infinity. So, x approaching infinity. Okay, kalau kita tengok dekat sini, if the function f of x approach L as x increases without limit, then limit fx as x approaching positive infinity is equals to L. If the function fx approach M as x decreases without limit, then limit fx as x approaching negative infinity equals to M. So, erti kata yang lain, kalaulah ini limit fx as x approaching infinity, dia akan approach pada satu nilai L. Contohnya, kalau kita ada graf ini graf kita, ini adalah nilai L kita. So, limit as x approaching from positive infinity, okay, so this function ataupun this graph akan approach pada satu nilai, iaitu approach to L. Limit when x approaching from negative infinity. So, ini adalah x yang approach daripada negative infinity, maka dia akan approach pada satu nilai, iaitu nilai M. Kalau kita tengok graf. So, katalah graf y equals to 1 over x. Okay. So, kalau kita tengok graf dekat sini, dia adalah macam ni kan, 1 over x. Okay. So, kalau kita tengok pada di sini, bila x approaching to infinity, positive infinity, as x approaching from positive infinity, this function akan approach pada satu nilai, iaitu pada kosong. Okay, so sama juga kalau x approaching from negative infinity, bila dia approach kepada negative infinity, dia pun akan approach pada satu nilai, iaitu nilai dia kosong. Ini kan kosong. Okay. So, kita boleh tahulah kalau kita ada 1 over sahaja, tak kisah pun 1 over x to the power of 1 ke, x to the power of 2 ke, x power of 3 ke, x power apa-apa pun, asalkan dia lebih daripada kosong, dia mesti akan jadi kosong bila dia approach x from positive infinity and negative infinity. Bila kita ada fraction di mana limit fx over gx as x approaching to infinity, dia akan jadi infinity over infinity. Betul tak? Sebab kita tahu atas ni infinity, bawah ni pun infinity. So, dia akan jadi infinity over infinity. Tetapi, bila berlaku bagi ini, apa yang kita boleh buat? Kita kena divide each term by x to the highest power of the denominator. Maksudnya kita kena dividekan setiap term dalam pada ini dan dalam pada ini dengan apa? Dengan nilai x yang ada highest power of the denominator. Okay, erti kata yang lain, contohnya saya ada x tambah 5 over x squared tolak 3. Jadi, saya tahu bila saya substitute infinity tambah 5, saya akan dapat infinity. Okay, infinity squared tolak 3, saya akan dapat infinity. So, saya akan dapat infinity over infinity. Jadi, bila berlaku benda ini, apa yang kita kena buat? Kita kena dividekan setiap term dengan x to the highest power of the denominator. Maksudnya dengan x, tapi x yang paling tinggi sekali power dia pada denominator. So, this is our denominator. Apa x, nilai x yang degree dia lagi tinggi? Power dia lagi tinggi. Kita cari nilai x yang power dia lagi tinggi. So, kita nampak x kuasa 2. Jadi, kita kena divide everythingnya dengan x kuasa 2. Apa yang akan berlaku sebenarnya bila ada infinity over infinity, then kamu kena tengok denominator, dan di denominator kamu akan tengok apakah degree yang paling tinggi di x. Okay, so x kita ada banyak, jadi kita tengok dalam x kita tu siapa degree yang paling tinggi. Okay, so power ni kan, siapa yang paling tinggi. Jadi itu yang kita akan divide semuanya dengan power tersebut.